Hello everyone, welcome to Competitive Minds Assam. আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালদৰে এক্সামৰ বাবে পঢ়ি আছে। মই আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ভিডিঅ'। আহক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন, হু ইজ দ্য প্ৰেজেণ্ট ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল অফ চেণ্ট্ৰেল ৰিজাৰ্ভ পুলিচ ফ'ৰ্চ? আৰু উত্তৰটো হ'ল আনন্দ প্ৰকাশ মাহেশ্বৰী। আনন্দ প্ৰকাশ মাহেশ্বৰী CRPFৰ প্ৰেজেণ্ট ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল। Who is the present Inspector General of Central Reserve Police Force? PS Ranipse, Central Reserve Police Force অর্থাৎ CRPFৰ present Inspector General. Who is the present Director General of Border Security Force? Rakesh Asthana, Border Security Force অর্থাৎ BSFৰ present Director General. Who is the present Inspector General of Border Security Force? Abhinav Kumar, Border Security Force or present Inspector General. Who is the present Director General of National Security Guard? Anup Kumar Singh, National Security Guard অর্থাৎ NSG, present Director General. Who is the present Director of Central Bureau of Investigation? উত্তৰটো হ'ল ঋষি কুমাৰ শুক্লা। ঋষি কুমাৰ শুক্লা CBIৰ present director. Who became the chairman of National Expert Group on Vaccine Administration for COVID-19? আৰু উত্তৰটো হ'ল ডক্টৰ VK পল। ডক্টৰ VK পলক National Expert Group on Vaccine Administration for COVID-19ৰ চেয়াৰমেন হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে। Who is the present National Security Advisor of India? আৰু উত্তৰটো হ'ল অজিত ডোভাল। অজিত ডোভাল ভাৰতৰ বৰ্তমান National Security Advisor. Who is the present Attorney General of India? আৰু উত্তৰটো হ'ল KK Venugopal. Who is the present Chairman of National Commission for Women? আৰু উত্তৰটো হ'ল ৰেখা শৰ্মা। ৰেখা শৰ্মা National Commission for Womenৰ present chairman. Who is the chairman of National Council for Transgender People? আৰু উত্তৰটো হ'ল থাৱাৰচন্দ গেহলট। থাৱাৰচন্দ গেহলট National Council for Transgender Peopleৰ present chairman. Who became the first female pilot to fly fighter jet Rafale? আৰু উত্তৰটো হ'ল শিৱাংগী সিং। শিৱাংগী সিং প্ৰথমগৰাকী মহিলা পাইলট যিয়ে ৰাফেল ফাইটাৰ জেট উৰাব। Who is the present chairman of Union Public Service Commission? and উত্তৰটো হ'ল প্ৰদীপ কুমাৰ যোশী। Who is the present Comptroller and Auditor General of India? Girish Chandra Murmu, present Comptroller and Auditor General of India. Who is the first Lokpal of India? Pinaki Chandra Ghosh, ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী লোকপাল। এইটো এটা পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। Who is the present chairman of 7th Pay Commission? Ashok Kumar Mathur, 7th Pay Commissioner, present chairman. Who is the present Chief Justice of India? উত্তৰটো হ'ল শৰদ অৰবিন্দ বোবড়ে। Who is the present Chief Election Commissioner of India? আৰু কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ল সুনীল অৰোৰা। আৰু Chief Election Commissioner of India হৈছে সুনীল অৰোৰা। আৰু যদিহে পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন আহে বৰ্তমানৰ কোন ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ কোন, তেতিয়াহ'লে নিউলি ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ এপইণ্ট কৰিছে তেওঁ হ'ল ৰাজীৱ কুমাৰ। ৰাজীৱ কুমাৰ হৈছে ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ অফ ইণ্ডিয়া হ'ল সুনীল অৰোৰা। Who is the present chairman of National Human Rights Commission? আৰু উত্তৰটো হ'ল HL দত্ত। HL দত্ত National Human Rights Commissioner present chairman. Who is the present Solicitor General of India? উত্তৰটো হ'ল তুষাৰ মেহতা। তুষাৰ মেহতা present Solicitor General of India.
Who is the present chairman of SEBI? Ajit Tyagi, Securities and Exchange Board of India, present chairman. Who is the present governor of Reserve Bank of India? Our uttৰটো হ'ল Shaktikanta Das. Who is the present chairman of Defense Research and Development Organization? G. Satish Reddy, DRDO, present chairman. Who is the present chairman of TRAI? P.D. Vaghela, Telecom Regulatory Authority of India, present chairman. Who is the present chairman of 15 Finance Commission? Nanda Kishore Singh, 15 Finance Commissioner, present chairman. Who is the present chairman of Niti Aayog? উত্তৰটো হ'ল Narendra Modi. Who is the present chairman of ISRO? Our ISRO present chairman হ'ল K. Sivan. Who is the present chairman of National Stock Exchange? Girish Chandra Chaturvedi, National Stock Exchange, present chairman. Who is the present chief of Indian Army? General Manoj Mukund Narvane, Indian Army, present chief. Our Azir video last question to hold. In the history of Indian Navy, who became the first women combat aviators to be deployed on warship? Our utter to hold. Option C, both A and B. Lieutenant Kumudini Tyagi and Sub-Lieutenant Rishi Singh, এওঁলোক প্ৰথম মহিলা যাক ইণ্ডিয়ান নেভিৰ ৱাৰশ্বিপত ডিপ্লয় কৰা হ'ব। ফ্ৰেণ্ডছ, আজিলৈ ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। এণ্ড উইচ ইউ অল দ্য বেষ্ট ফৰ ইয়ৰ আপকামিং এক্সাম।